ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति इष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षर आयोजित विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि, हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। बहुत आनंदित जे आपण नियमित ए कार्यक्रम द्वारा ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। केवल आपण शुणिकी आपण केवल आशीर्वाद पाइकी संतुष्ट हो जातु नहीं, अन्य मानक मध्य ए विषय जनातु जेमति कि से माने मध्य ए आशीर्वादर अंश हो पारिबे। ए पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करना कार्यक्रम शेष में जो ठिकाटी दि जाउची बा जो फोन नंबर टी दि जाउची से नंबर रे सही ठिकाना रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत देबाक मध्य भूलंतु नाही। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, आपणक पय माने निश्चय प्रार्थना करिबा। तेबे आसंतु आज आगको बढ़िवा पूर्वरु प्रभुंकर शरणागत हवा प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमर धन्यवाद करूछु। तुम एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर। तुमे चाह प्रभु आम माने तुम सहित व्यक्तिगत संपर्क रे आसु, तुमर संतान संतति भाव रे एई जगत रे बंचु एवं अनंतकालीन जगत रे मध्य तुम सहित रे रहु, एहा तुमर इच्छा। सेतिपाई तुमर एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धरापृष्ठ को पठेल मनीष रूप रे, जे आम्मानक मध्य को आसिले एवं आम्मानकर निमंते निजर प्राण को बलि स्वरूप उत्सर्ग कले, आम्मानकर मंगल साधन कले। प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुछु। ताहांकठारे विश्वास करिबा द्वारा तुमे प्रत्येक मनुष्य को अनंत जीवनर अधिकार देउअछ, पुत्र कन्या हबार अधिकार देउअछ। ताहा जेपरि प्रत्येक पाइबाकू पारिबो साहाय्य कर। आजिर वाक्य द्वारा तुमे आम्मानकू कथा कुह, यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रिय बंधु, आमाने एक विशेष प्रसंग नहीं आगकू बढ़िबा। हजि जाइथिबा अवस्था किंतु सेथिरु उद्धार पाइबार अवस्था, फेरी आसिबार अवस्था। हजिला अवस्था दुखदायक, ताहा अशांतिकर, आशाहीन करि पकाए, आशंकाग्रस्त करि पकाए। किंतु मिलिबा, फेरी आसिबा, तार आनंद कहिले न सरे। ताहा पुनर्जीवन पाइबार आनंद सांगरे समान अटे। आमने तीनोटी दृष्टांतर कथा ए दिन मानकरे चिंता करचु, जहा 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु कहिथिले। विशेष करके दुईटी पुओर दृष्टांत से कहिथिले। जणे बापांकर दुईटी पुओ थिले। सान पुओ केमिति बहु दूर को चली गला, हजिला अवस्था रे थिला, किंतु परे से फेरी आसिला एवं तार पुनरुद्धार हो पारला। जेतेबेले से हजिला अवस्था रे थिला, जेतेबेले से बापांक ठारू दूर को पळेला, से समय तार उद्देश्य को से हरेला। उद्देश्य कौन? से जेतेबेले घरे थिला, से घरे बापांकर पुओ भावरे, बापांकर उत्तराधिकार भावरे थिला। सेटा थिला बापांकर उद्देश्य तांकर पुओ पाए, जे मो उतारे ए पुओ अधिकार प्राप्त हब, ए सर्वदा मोर पुओ ही कि रहिब। मात्र ए पिलाटी कौन करुछि? ए कहूछि बापांक ठारू तागिद करुछि, दाबी करुछि, कहूछि मो भाग मते देई दियो, मु पळेई जिबि, मु तुम सहित रहिबि नाही। पळेइबाटा
ସହଜ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଏକ ତ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସେ ପାଇଲା, ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ପାଇଲା, ବାପା ଭାବିଲେ ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ସେଠାରେ ବେପାର କରିବ, ଅନେକ ପଇସା ଲାଭ କରିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ ଆଉ ନାମ କମାଇବ। ଏଇଟା ହୁଏତ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ପୁଅଟି ତାହା କଲା ନାହିଁ। ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅପଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଲା ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟକୁ ହରେଇଲା। ସେ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଡାକିବ, ମୋର ଆଉ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋର ପରିଚୟ ହଜିଯାଇଛି। ମୁଁ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଚାକର ଠାରୁ ବି ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ମାତ୍ର ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛି ଯେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ନିଜର ପରିଚୟ ହରେଇଛି ବୋଲିକି ଜାଣିକି ସେ ଫେରି ଆସୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛି ଯେ ବାପା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକର କରି ରଖ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ହରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଚାକରର ପରିଚୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଇଏ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ମୋ ପୁଅ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପର ଦୁନିଆରୁ ଆମମାନେ ଫେରିଆସୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଯାଉ ଏବଂ ତାହା ଆସି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କହୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପାପ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ମୋର ପାପ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ମୋର ପାପ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର କନ୍ୟା, ମାତ୍ର ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ତାହା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୋତେ କେବଳ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଫେରନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବି। ଜଗତରେ ସେସବୁ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମମାନେ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାର କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରି କହନ୍ତି ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦିନ, ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଦିନ, ଆଜି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଦିନ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଦିନ। ଆଜି ଦିନଟି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ କାଲି ଆସିବ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଏଇସବୁ କରିବି, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଥାନ୍ତି, ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳଟା ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କେହି କେହି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଲା ଶବ ହେଇକି ମଶାଣିକୁ ଫେରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନର ଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନ କେତେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଅଟେ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ। ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন সকাশে অনুতপ্ত হওয়া বড় আবশ্যক অটে। কারণ প্রেমী পরমেশ্বর সে আমানকু অনন্ত কাଳରେ হরাইবা পাই ইচ্ছা করতে নাহি। আমি হজি যাইছু তাহা সে জাণন্তে, পাপরে হজি যাইছু তাহা সে জাণন্তে। সেথিরু মুক্ত করিবা পাই তো সে আপনার প্রাণর মূল্য কালবরি ক্রুশরে দেই সারিছন্তে। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ଆପଣାର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଆଜି ଫେରି ଆସିବା କି? ସେଇ ପୁଅଟି ଯେମିତି ସେଦିନ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଘରର ପୁଅ ହେଇକି ରହିଲା, ଚାକର ହେଇକି ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ନୁହେଁ,
आगामी अनंतकालीन जगत में से नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी में आपण ईश्वर संतान भाव में बंची पारे। आउ यह प्रभु जीशु जाचु अछंती ताहांठारे विश्वास करिवे कि आसंतु तांठारे निजको समर्पण करिबा। प्रिय प्रभु तुमे केते प्रेम करिछ, आममानकर हजिला अवस्था सकाशे तुमे केते दुख करिछ। तुमे चुप है कि स्वर्ग रे बसिकी रहिल नाही, एमाने हजिले केते मले केते एमिति तुमे चिंता कल नाही, बरं प्रभु आममान को खोजी रक्षा करिया पाए, आममान को सेतु फेरई आनिया पाए, पुणी थरे प्रभु तुमर करिया पाए तुमको केते जे मूल्य देवाक पड़िला। तुमे स्वर्ग एवं पृथ्वीर समस्त धन अपेक्षा सबुठारु बहुमूल्य जे तुमर निजर प्राण, से प्राणर विनिमय रे आममान को तुमे पाइबाकू इच्छा करिछ। आज जो माने प्रभु फेरी आसंती तुमे सेमान को फेरी पाई थाओ, केते आनंदित हो। हे प्रभु एबे भी जदि बंधु मान मध्यरु केही केही दूर रे अछंती आ होई पारे एई समय ए प्रार्थनार समय तुम निकट को फेरी आसुछंती, दयारे सेमान को ग्रहण कर, सेमान को जीवन रे अद्भुत परिवर्तन आण, स्वर्ग एवं अनंत जीवनर निश्चयता को लेकिन बाकी तक जीवन बंचार निमंते तुमर संतान भाव में बंचा पाए साहाय्य कर। यही प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।